નમસ્કાર, સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ, સત્યની વાતે સત્યની સાથે। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આજ રોજ સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ દ્વારા સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના નવી મેત્રાલ ખાતે આર્ડિકતા કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં વૃક્ષારોપણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના આહવાન एक पेड़ माँ के नाम मंत्र ने साचा अर्थ में साकार करवा स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्ड द्वारा एक युवा एक पेड़ अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम करवामां आव्यो, जेमां साबरकांठा अरवल्ली लोकसभा सांसद शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाए उपस्थित रही वृक्षारोपण कर्युं हतुं। आ प्रसंगे राज्यसभा सांसद रमीलाबेन बारा, स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्डना प्रदेश कोऑर्डिनेटर कौशलभाई दवे, स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्डना उत्तर जोनना संयोजक विशालभाई गज्जर, आर्डिकता कॉलेजना एमडी आर डी पटेल साहेब, जिला संयोजक दीपकभाई पटेल तेमज खेडब्रह्मा विस्तारना सहकारी आगेवानश्रीओ, भाजप संगठनना पदाधिकारीश्रीओ, जिला मंडलना संयोजको तेमज महेमानश्रीओ अने मोटी संख्यामां विद्यार्थीओ हाजर रही वृक्षारोपण करवामां आव्युं हतुं। स्टार इंडिया टीवी न्यूज सबगढ़ रिपोर्टर शाहबुद्दीन शिरोया, जिला साबरकांठा।